రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అండి. నా పేరు వెంకట్ చైతన్య, మీ ఒక టూरिस्ट का टी बस की। लेडीज एंड जेंटलमैन, रामोजी फिल्म सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम वेंकट चैतन्य, आपका टूरिस्ट का, एंड इसी जगह का नाम है यूरेका। यहाँ पर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री राइड्स, शोज, एंटरटेनमेंट पार्क और सोवेनियर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स यहाँ पर मिलेगी। इसी जगह का नाम है यूरेका। ये प्लेस में यूरेका अंటారండి. ఇక్కడ మీకు కాంప్లిమెంటరీ రైడ్స్, షోస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్క్, सोवेनियर शॉप्स మరియు రెస్టారెంట్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి యూరేకాలో. అండ్ आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट. गिनीज हैज सर्टिफाइड दैट रामोजी फिल्म सिटी इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो కాంప్లెక్స్. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫిల్మ్ సిటీగా గిన్నీస్ వరల్డ్ సర్టిఫై చేశారండి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని. सबका दुनिया में बड़ा फिल्म सिटी है रामोजी फिल्म सिटी. एंड आपको राइट हैंड साइड में देखिए दिल्ली मुगल गार्डन. बाहर से देखने के लिए दिल्ली मुगल गार्डन है, अंदर से मैसूर बृंदावन गार्डन. బయట నుంచి చూడడానికి ఢిల్లీలో ఉన్న మొఘల్ గార్డెన్ లా ఉంటుంది, లోపల నుంచి మైసూర్ బృందావన్ గార్డెన్, 2-in-1 गार्डन. एंड आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सियारा गार्डन. इसी लोकेशन देख सकते हैं बेटी पिक्चर में हुल्लला हुल्लला चुनाना चुनाना गाना ना इसी गाने में देख सकते. తెలుగు సినిమా జులై సినిమాలో చూడొచ్చండి. ఓ మద్ అనే సాంగ్ లో ఉంటుంది ఆ లొకేషన్. एंड आपका राइट हैंड साइड में देखिए एंजल फाउंटेन. रामोजी फिल्म सिटी का सबका ऊंचा फाउंटेन है एंजल्स फाउंटेन. दिस इज द हाईएस्ट फाउंटेन इन रामोजी फिल्म सिटी कॉल्ड एंजल फाउंटेन. रामोजी फिल्म सिटी लोने हाईएस्ट फाउंटेन अंడి అది एंजल फाउंटेन. एंड आपका राइट हैंड साइड में देखिए अंब्रेला गार्डन. ये राइट हैंड साइड ला ఉంటుందండి अंब्रेला गार्डन అనేది. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लेक गार्डन. लेक गार्डन केवल लेक बनाने. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड ऊपर देखिए गार्डन है. इसी गार्डन का नाम है हार्ट बीट गार्डन. మీకు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ టాప్ లో ఒక గార్డెన్ ఉంటుందండి, ఆ గాर्डन పేరు हार्ट बीट गार्डन. इसी हार्ट बीट गार्डन है लव प्रपोज करने के लिए इस्तेमाल करते. लव प्रपोजल కోసం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు ఈ हार्ट बीट गार्डन అనేది. उनका लव प्रपोजल सक्सेस हो गया तो बाजू में फ्यामिली गार्डन है सेलिब्रेट करने के लिए. అక్కడ ప్రపోజ్ చేస్తారండి, సక్సెస్ అయితే పక్కనే ఫ్యామిలీ గార్డెన్ లో సెలిబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. और लव प्रपोजल रिजेक्ट हो तो आपका राइट हैंड साइड में अरेजोना गार्डन है रोड सेल्स करने के. सक्सेस होता है फैमिली गार्डन, रिजेक्ट होता है अरेजोना गार्डन है. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में और एक गार्डन है थिंकमैन गार्डन. इसके अंदर बैठकर सोचते क्या करना और क्या हुआ, ఏం జరిగిందా ఏం చేయాలని ఆలోచించవచ్చు ఈ గార్డెన్. एंड इतना धूप सीजन में दूर जाने के लिए जरूरत नहीं, पूरा गार्डन साजो बाजू में रहते सिचुएशन के लिए. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखिए सेंचुरी गार्डन. द स्पेशलिटी ऑफ दिस गार्डन इज ग्रीन कलर गार्डन. पूरा गार्डन और एनिमल्स ग्रीन कलर में दिखेंगे. यू कैन सी द ग्रीन कलर एनिमल्स इन दिस गार्डन. एंड आपका राइट हैंड साइड में देवयानी एंड नर्तकी गार्डन्स. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड ऊपर देखे तो जयपुर हवा महल. एंड इसी लोकेशन देख सकते हैं हिंदी मूवी अय्या ड्रीमम वितकम क्रिटिकल कंडीशन गाना ने इसी गाने में देख सकते. అండ్ తెలుగు సినిమా సుస్వాగతం సినిమాలో చూడొచ్చండి ఏ స్వర్ణ లోకాల సౌందర్య రాశి నా ముందుకు వచ్చింది కన్విందు చేసిన పాట ఉంటే ఆ పాటలో చూడొచ్చు లొకేషన్. ఒకవేళ చూడకపోతే ఇప్పుడైనా చూడొచ్చండి, యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది. एंड अभी हम जा रहे हैं पाम स्ट्रीट के अंदर. इसी लोकेशन का नाम है पाम स्ट्रीट बोलते से. ये लोकेशन पेरू पाम स्ट्रीट अंडू. एंड इसी लोकेशन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज एंट्रेंसेस के लिए इस्तेमाल कर. ఈ లొకేషన్ అనేది కాలేజెస్ మరియు యూనివర్సిటీస్ ఎంట్రన్సెస్ కోసం యూజ్ చేస్తుంటారు. ఓ మై ఫ్రెండ్ సినిమాలో చూడొచ్చు శ్రీ చైతన్య जूनियर कॉलेज అనే సాంగ్ లో ఉంటుంది. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इस राउंड गार्डन का नाम है चरिश्मा गार्डन. इसी गार्डन की एक स्पेशलिटी रहती है, हीरो और हीरोइन जिसी कलर का कॉस्ट्यूम पहने थे इसी कलर फ्लावर्स को डेकोरेट कर सकते इसी पूरा गार्डन. హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ ఏ కలర్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్ వేసుకుంటారో అదే కలర్ ఫ్లవర్స్ తో డెకరేట్ చేస్తుంటారండి. ఆ గార్డెన్ మొత్తాన్ని కూడా నేచురల్ ఫ్లవర్స్ తోనే డెకరేట్ చేస్తుంటారు. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इक्विपमेंट डिपार्टमेंट. इसी इक्विपमेंट डिपार्टमेंट से शूटिंग और इवेंट्स के लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए तो यहाँ से सप्लाई होता है रेंटल बेसिस में. రెంటల్ బేసిస్ మీద షూటింగ్స్ కి మరియు ఈవెంట్స్ కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ అనేది సప్లై చేస్తూ ఉంటారండి. లైక్ జనరేటర్స్, క్యారవాన్స్, మొబైల్ టాయిలెట్స్ और कोई भी रिफ्लेक्टर्स ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ నుంచే సప్లై చేస్తూ ఉంటారు. एंड आपका राइट हैंड साइड में देखे तो जग. एंड आपका राइट हैंड साइड में सूर्यवंश मूवी अमिताभ बच्चन का हवेली.
और చంద్రముఖి లక్ 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 బిల్డింగ్ వెంకటాపురం ప్యాలెస్ లో చూడొచ్చండి చంద్రముఖి సినిమాలో దాన్ని. एंड आपका राइट हैंड साइड ऊपर देखिए सर एक मंदिर है. మీ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పైన చూస్తే ఒక టెంపుల్ కనిపిస్తుందండి. इसी मंदिर है बिना भगवान का मंदिर, गॉडलेस टेम्पल. क्योंकि भगवान और डायरेक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट रहते, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हीरोइंस के साथ चल जाते. एंड इसी लोकेशन देख सकते हैं चेन्नई एक्सप्रेस मूवी मीनम्मा टेम्पल. शाहरुख खान और दीप कपूर का ऊपर जाता है, इसी सीढ़िया से ऊपर जाते. एंड मैंने तेलुगु मूवीज ఖడ్గం మూవీలో చూడొచ్చండి లొకేషన్. గోవింద గోవింద బావుచనన్ గోవింద అనే పాట ఉంటుంది. అందులో లాస్ట్ లో వెంకటేశ్వర మాయమైపోతారు కదా, అప్పుడు మాయమైతే తిరిగి రాలేదండి గుళ్ళోకి. సో రేపైనా వస్తారని చూడాలి. ఖడ్గం, రెబల్ అండ్ రీసెంట్ గా వచ్చిన KGF 2 లో చూడొచ్చండి ఆ లొకేషన్ ని. అండ్ అभी हम जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया लोकेशंस देखने के लिए. మనం ఇప్పుడు వెళ్తున్నాం నార్త్ ఇండియన్ లాంటి లొకేషన్స్ చూడడానికి. అండ్ आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखिए अमृतसर गोल्डन टेम्पल. अमृतसर లో ఉండే गोल्डन टेम्पल बिना गोल्ड से गोल्डन टेम्पल है. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा. 4 लोग धक्का मारे तो नीचे गिर जाएगा. అండ్ ఇది రీసెంట్ గా వచ్చిన భీమ్లా నాయక్ అనే సాంగ్ లో ఉంటుంది. ఈ లొకేషన్ మొత్తం బ్లూ కలర్ పెయింటింగ్ లో ఉంటుంది. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में ताजमहल, 7th वंडर ताजमहल है. एंड कितना चाहिए सर, अमृतसर से आगरा 2 मिनट में कवर होगा सर हमारे बस में बिना ट्रैफिक जाम से नॉर्थ इंडिया में. అండ్ తెలుగు వాళ్ళు మీ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో శ్రీమంతుడు సినిమాలో శృతి హాస్టల్ హాస్టల్ ఇది ముఖ్య సీన్ ఉంటుంది కదా, ఇదే హాస్టల్. కానీ పెళ్లి చేసుకున్నాక హాస్టల్ ఖాళీ చేసింది, నైట్ వర్షం పడి ముగ్గు జరిగిపోయిందండి, అందుకే గుర్తుపట్టలేదు. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में बंगाल टिपिकल हाउसेस और बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल्स भी जैसे इस्तेमाल. एंड आपका सामने देखिए सेकंड बिल्डिंग जय हो दिल वाले में मूवीज में देख सकते. फर्स्ट बिल्डिंग अत्तारिंटी दारेदी सुनंदा निलयम पवन कल्याण का रक्तगार इलादी. एंड आपका राइट हैंड साइड में देखिए लेडीज सेंट्रल जेल विद अ ब्यूटी पार्लर फैसिलिटी. लेडीज सेंट्रल जेल కానీ ब्यूटी पार्लर फैसिलिटी ఉంటుంది అందులో. एंड अभी हम जा रहे हैं साउथ इंडियन मार्केट्स देखने के लिए. वेलकम टू दी साउथ इंडियन मार्केट्स. इसे साउथ इंडियन मार्केट जैसा इस्तेमाल करते हैं मूवीज के अंदर. साउथ इंडियन मार्केट्स लगे यूज చేస్తుంటారండి లొకేషన్స్ ని. बड़े मियाँ छोटे मियाँ ముంబై చోర్ బజార్ అండ్ చాలా తెలుగు మూవీస్ లెజెండ్ ఇస్మార్ట్ శంకర్ జై సింహ లాంటి మూవీస్ లో చూడొచ్చు లొకేషన్. आज शुक्रवार है सर, इसके लिए मार्केट बंद है. इसी मार्केट सोमवार से रविवार बंद होता है सर. ओनली फ्रॉम मंडे टू संडे इज अ हॉलीडे फॉर दिस मार्केट. వారానికి 7 రోజులు మాత్రమే సర్వీస్ ఇస్తారండి మార్కెట్ కి. एंड आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखिए नायक मूवी रानी मुखर्जी का मांडवा घर. చంద్రముఖి సినిమాలో డాన్స్ మాస్టర్ గారు ఇల్లండి అది. కిటికీలోంచి చూస్తుంది కదా, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. एंड अभी आप जा रहे हैं गांव का लोकेशन के अंदर. इसी लोकेशन है गांव का जैसे इस्तेमाल करते हैं मूवीज के अंदर. పల్లెటూరు లాగా యూజ్ చేసుకుంటుంటారండి సెట్టింగ్స్ అనేది. एंड यहाँ पर दिखे तो ओनली साम एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन. बीच एलिवेशन पूरा एयर कंडीशन विदाउट करंट बिल. ముందు అందంగా ఉంటుంది, వెనకాల ఖాళీగా ఉంటుందండి పల్లెటూరు. इसे डुप्लीकेट सेटिंग्स है सर. प्लास्टर ऑफ पैरिस प्लाईवुड और शीट से बने से सेटिंग्स ఇవన్నీ కూడా డూప్లికేట్ సెట్టింగ్స్ అండి. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ప్లైవుడ్ మరియు షీట్ से तैयार చేసిన सेटिंग्स. एंड आपका राइट हैंड साइड में देखिए क्रीम कलर बिल्डिंग और अलग अलग बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ना, पूरे रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज है सर. दीज आर द रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिसेस. पक्का ओरिजिनल बिल्डिंग्स है सर, डुप्लीकेट नहीं है. पूरा ब्रिक्स और कंक्रीट से बनाई सी ओरिजिनल बिल्डिंग्स. इवన్నీ కూడా ఒరిజినల్ బిల్డింగ్స్ रामोजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफिसेस अंడి. रिव्यू सचिन अभी रामोजी फिल्म सिटी के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है. हमारे चेयरमैन गारू रामोजी राव गारू. एंड इसका पूरा जमीन है 1666 एकर्स है, 1666 एकर्स. మొత్తం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ వచ్చి 1666 ఎకరాలు ఉంటుందండి. अलग अलग लैंग्वेजेस में 3000 मूवीज అనేది షూటింగ్ జరిగింది డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. एंड नया मूवी सर रीसेंट मूवी కొత్తగా వచ్చిన మూవీస్. हिंदी मूवी है सूर्यवंशी मूवी. अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी के कॉम्बिनेशन में सूर्यवंशी मूवी. कुंडली मरक्कर, ट्रिपल आर, KGF 2 एंड पुष्पा. पुष्पा याद है सभी लोग के लिए बच्चों. कैन आई गेट अ डायलॉग फ्रॉम पुष्पा और मैनरिज्म?
तగ్గేదే ना सुपर। पुष्पा नाम समझे तो फ्लेवर है क्या, फायर है। And as well as the Triple R and KGF 2 also shot here. And upcoming movies, Drishyam 2 Bollywood movie Drishyam shooting is going on here, and Salar movie set work is under progress. And upper right hand side में देखिए SSF floors, small shooting floors, serials और short film shoot करने के लिए इस्तेमाल करती सी SSF floors. Serials की మరియు short films की యూజ్ చేస్తుంటారండి SSF floors అని. మనకు వచ్చే డాక్టర్ బాబు బండ్లక్క సీరియల్ కూడా ఇందులోనే షూట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. I mean to say that कार्तिक दीपम. అంటే दिव्य सेशन सब लोग के पास पासपोर्ट है ना, अंदर దగ్గర पासपोर्ट ఉంది కదండి. क्योंकि अभी हम जा रहे हैं फॉरेन लोकेशंस देखने के लिए बिना फ्लाइट से, तो फ्लाइट लेकर फॉरेन ट्रिप करना होगा. अदरवाइज एक काम कर, इसी बस से आपका फ्लाइट है ड्राइवर एक पायलट, एंड आपका फ्लाइट में एयर होस्टेस नहीं, मैं इतना सुंदर नहीं एयर होस्टेस बनेंगे. नॉट सच अ ब्यूटीफुल टू बी एयर होस्टेस इन द फ्लाइट. Good morning, ladies and gentlemen. Please have your seat belts. The flight number 11 is going to land in a foreign location within a few seconds. Artificial airport. It's waiting all. सारा कुछ बनाती है कोई बात नहीं, कम फ्लाइट में चलना है, चलो फ्लाइट. हाँ कम हो के कम गेट कम. We are boarding. Our aeroplane. चलना चाहिए, बोर्डिंग हो गया यहाँ से. Let's go to flight. वीडियो बनाती हो, ये देखती है भैया दिखा रहा है ना, ये दिखाती है. मौसी 10 रुपये यहीं पे डाल दे. मौसी 10 रुपये यहीं पे डाल दे. हाँ ये दशिकम. ఉంటే చూడు మనీ बंद हो తీసుకోవడం ఆప్షన్ पूरे ఉంటుంది. में धीरे धीरे ఇద్దరు అయ్యా Some examples of movies where this Flight 472 has been space was used to shoot. at the counter for details. आ गई. छोटी बच्ची हूँ क्या मैं? यहाँ आए वो लगी खड़ी हो, वैसे भी अपन लेट आए. क्यूट राजा. एयरपोर्ट में लाल बस पकड़ के आप जा रहे बस अंडमान सेंट्रल जेल. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూడండి, ఎయిర్పోర్ట్ పార్కింగ్. షారూక్ ఖాన్
Ravan movie fighting scene open area and Rebel movie Prabhas fighting scene Don number 1 Surya Bhai. And the Malayalam movie Ostad Hotel, Tamil movie Gilli movie, Kannada movie Koti Kobu. Sudhi. And today Ramoji Film City entertainment show. The show timing last shows शाम को 4 बजे 4 o'clock यूरेका आलम्बना थिएटर के अंदर स्पिरिट ऑफ रामोजी शो 4 बजे 4 o'clock एंड वन और शो टुडे 4:45 पौने 5 बजे रियल फाइटिंग बॉम्ब ब्लास्टिंग वाइल्ड वेस्ट सन शो फाइटिंग शो 4:45 एंड रेस्टोरेंट्स प्योर वेजिटेरियन लंच बफेट संगम रेस्टोरेंट हैदराबाद बिरयानी आलम्बना रेस्टोरेंट शो देखने के लिए कुछ खाना के लिए शॉपिंग के लिए फ्री झूला गेम के लिए सो यूरेक के अंदर कैदी रेडी చూడండి జైల్లో ఖైదీ We are in the movie Sanjay Dutt, Police Giri and Rowdy Rathod Emerson movie तेरा नाम फिल्म पिक्चर शूटिंग తెలుగు మూవీ నా జీవితానికి నేనే రాజు నేనే మంత్రి అప్డేట్ మూవీ సర్కర్వర్ పాట अंडमान सेंट्रल जेल के अंदर गया बेंगलुरु सेंट्रल जेल बाहर आ गया बेल मिल गया अब बेल मिलने के बाद घर जाने के लिए लेफ्ट काचुगुड़ा सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन ट्रेन भी रेडी चेन्नई एक्सप्रेस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस पवन कल्याण इंटिकी दारीदी तिम्मापुर रेलवे स्टेशन एंड मराठी मूवी सैरट मूवी कन्नड़ मूवी किंगेरी रेलवे स्टेशन रन्ना मूवी अभी बस के सामने टोटल 10 BS ऑफ बिग शूटिंग फ्लोर शूटिंग टाइम बिल्डिंग के अंदर बड़े बड़े सेट संभाल करके इंडोर के लिए ज्यादा शूटिंग के लिए यूज कर బిల్డింగ్ లోపల పెద్ద పెద్ద సెట్టింగ్ వేసి ఇండోర్ షూటింగ్ తీస్తారు అప్డేట్ మూవీ KGF 2 మూవీ RRR मूवी पुष्पा मूवी हिंदी मूवी सूर्यवंशी सिम्बा मूवी अभी शूटिंग चल रहा है हिंदी मूवी शूटिंग चल रहा है अजय देवगन इज देयर शूटिंग दी सो आपके लिए एक इंडोर एक सेटिंग दिखाने के लिए अब हम जा रही बस और ब्यूटीफुल सेटिंग रामायणम महाभारत का सेट सर देखने के लिए आपको 10 मिनट टाइम लगेगा सर देखने के बाद बिल्डिंग के बाजू में रेलवे स्टेशन कोई भी बस सास टू बाहुबली लेके जाएगा ఈ బస్ ఇక్కడికి లాస్ట్ అండి బ్లూ బిల్డింగ్ లోపల రామాయణ మహాభారత సెట్టింగ్ 10 మినిట్స్ టైం నెక్స్ట్ బస్ రైల్వే స్టేషన్ ఎనీ బస్ సాస్ చూపెట్టుకొని బాహుబలి సెట్టింగ్ తీసుకెళ్తారు బస్సు నెంబర్ అవసరం లేదు యూ కెన్ బోర్డ్ ఎనీ బస్ 10 మినిట్స్ టైం రైల్వే స్టేషన్ ఫ్రమ్ దేర్ అనదర్ బస్